تفتیشی افسر مشکوک نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بند کمرے میں جس دروازے اور کھڑکی پر کنڈیاں لگی ہوئی ہوں وہاں ایسی اندوہناک اور دل دہلا دینے والی واردات آخر کون کر سکتا ہے۔ اور ارشد کے بیان کے مطابق وہ خود کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر سے لگی کنڈی کھول کر اندر داخل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بات تو طے تھی کہ کوئی بھلا کیسے خود اپنی اکلوتی بیٹی کو قتل کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہ ہو اس وقت تک ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ یہاں ان کی بچی بھی کم عمر تھی اور سوتیلی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جائیداد وغیرہ کا جھگڑا تھا۔ اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہی وجہ تھی جس کا پتہ لگانے کے لیے اس وقت تفتیشی افسر اپنے ذہن کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کے بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اجازت لی اور وہاں سے نکل گیا۔ واقعہ معمولی نہیں تھا، پورے شہر میں خوف و ہراس کی فضا چھا گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر گھر میں کوہرام برپا ہو۔ ظاہر ہے ایک معصوم اور کم عمر بچے کی یوں دردناک اور المناک موت نے تقریباً ہر آنکھ اشکبار کر دی تھی۔ جو بے اولاد تھے وہ تک رو پڑے تھے۔ جب غیروں کی یہ حالت زار تھی تو جو اس بچے کے سگے والدین تھے ان کی حالت کیا ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ شہر بھر میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اس بچی کے قتل کے مجرموں کو واقعی سزا دی جائے اور انہیں فی الفور گرفتار کیا جائے تاکہ شہر میں جو خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا وہ کم ہو سکے۔ پولیس والوں کے پاس بھی کوئی الادین کا چراغ تو نہیں تھا کہ اسے رگڑتے اور بچی کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ شہر میں ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی کا عمل شروع کر چکے تھے، لیکن ابھی تک انہیں 1% بھی کامیابی حاصل نہ ہو پائی تھی۔ میڈیا والوں نے الگ دماغ خراب کیا ہوا تھا اور سچ کہا جائے تو پولیس والوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ تمام چینلز کی طرف سے بہت دباؤ تھا اور سب ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ بس جلد از جلد ان قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے عوام الناس کے سامنے لایا جائے ورنہ شہر میں ہڑتال کر دی جائے گی۔ یہ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ کوریڈور میں ایک کالا ناگ لہراتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا جس میں ارشد کی بیٹی صفیہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ یہ کالا ناگ وہی سیاہ سایہ تھا جو اس وقت صحن میں ٹہل رہا تھا۔ جب ارشد نے اسے محسوس کیا تھا تو پہلے شاید وہ انہی کے کمرے میں داخل ہو کر ان دونوں کو ڈس لیتا، لیکن چونکہ اسے خاص طور پر یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس گھر میں صرف اور صرف اس بچی کو اپنے عطاب کا نشانہ بنائے اور گھر کے کسی فرد کو کچھ نہ کہا جائے، یہی وجہ تھی کہ اس سائے نے ارشد کے بھاگ جانے پر اس کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ لیکن بعد میں وہ اس کمرے میں سوئی ان کی بیٹی کو ڈسنے کے لیے اس کے کمرے کے دروازے پر جا کر رکا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اچانک اس کی جسامت گھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سائز ایک کینچوے کی طرح ہو گیا۔ اب وہ آسانی سے رینگتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے کے نیچے موجود جری سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچتے ہی اس کا ہجوم دوبارہ بڑھنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ عام سانپ سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا۔ پھر اچانک اس کا جسم ایک انسانی جسم میں ڈھلنے لگا جو چند منٹوں میں ایک خونخوار شکل والے انسان کے روپ میں ڈھل چکا تھا اور اس کا چہرہ کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح ہو گیا تھا جس کے جبڑوں کے دونوں جانب کے دانت اس کے ہونٹوں سے نکل کر باہر کی جانب جھول رہے تھے۔ اس کی خون کبوتر آنکھیں بہت خوفناک تھیں۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن تیز دھار خنجروں کی مانند نوکیلے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بار بار بھینچ اور کھول رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نہایت غصے میں ہو۔ کچھ دیر تک وہ کھڑا اس بیڈ پر لیٹی بچی کی جانب دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قوت اسے اس بچی کی جانب بڑھنے کی تلقین کر رہی ہو اور اسے اس بات پر اکسا رہی ہو کہ سامنے بیڈ پر لیٹی بچی کو چیر پھاڑ دے۔ یہ خیال ذہن میں ابھرتے ہی وہ بڑی تیزی سے دوڑنے کے انداز میں اس بچی کے بیڈ کے نزدیک پہنچا اور اپنے تیز دھار نوکیلے ناخنوں والے پنجوں سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا، جس کے نتیجے میں اس بے خبر سوئی بچی کی گردن ایک جھٹکے سے کٹ کر نیچے فرش پر جا گری اور اس کے جسم سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس کے تازہ خون سے بستر کی چادر تیزی سے تر ہوتی چلی گئی۔ اس وحشی نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کے جسم کو ادھیڑنے لگا۔ اس کا انداز انتہائی وحشیانہ تھا اور بچی کے خون کے چھینٹے اس کے چہرے اور جسم پر پڑ رہے تھے جس سے اس کا تمام جسم سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بچی کے جسم کو یوں ادھیڑ رہا تھا جیسے وہ کسی انسانی جسم کی بجائے کسی رضائی کو ادھیڑ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایک زندہ سلامت معصوم بچی کٹی پٹی لاش کی صورت میں نیچے فرش پر بکھری پڑی تھی اور زمین پر خون ہی خون پھیل چکا تھا۔ اپنا وحشیانہ پن دکھانے کے بعد وہ وحشی یکدم نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر دوبارہ تیزی سے اس کا جسم ایک سانپ کی شکل میں بدلنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سائز اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کہ وہ رینگتا ہوا دروازے کے نیچے بنی ہوئی چھوٹی سی جھری میں سے باہر نکل گیا
कॉरिडोर में पहुंचते ही इसका जिस्म दोबारा एक साए में तब्दील हुआ। वो जैसे ही सेन में पहुंचा तो यकदम जैसे आसमानी बिजली चमक कर गायब हो जाती है, इसी तरह वो आसमान की जानिब तहलील होकर गायब हो गया। कुछ सामीन के ज़हनों में ये सवाल जरूर गर्दिश कर रहा होगा कि जब वो कोई मावराई कुव्वत थी तो उसे इस तरह भेस बदल कर इस बच्ची के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी। वो गायब होकर इस बच्ची के कमरे में नमूदार हो सकता था और फिर उसे कत्ल करके दोबारा जाहिर हो सकता था। तो इसके लिए ये कहना काफी होगा कि कुछ गैर मरी मखलूकात जो मुख्तलिफ तरीकों से चिल्ले काट कर काबू की जाती हैं, इन पर कुछ पाबंदियां आयद होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कुछ आसेबी चीजें मुख्तलिफ जानवरों के भेस में मौजूद होती हैं, मसलन बिल्ली, कबूतर, छिपकली या सांप के रूप में। इसके लिए इन्हें इसी तरह रेंगना पड़ता है, उड़ना पड़ता है, छिपकली की तरह दीवार पर चिपक कर चलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। अगर ऐसी चीजें अपनी हद से आगे तजावुज करना चाहेंगी तो इसी वक्त भूसम हो जाने का खदशा होता है और अक्सर ऐसे मौक़ों पर इस तरह के मुशाहिदात भी देखे गए हैं। इस पुरइसरार साए को जब इस बच्ची के कत्ल के लिए इसके घर भेजा गया तो इस पर भी कुछ पाबंदियां आयद हो चुकी थी, जिनकी वजह से वो इस वक्त तक सेन में ही टहलता रहा था जब तक उसे कोई इशारा नहीं मिला था। लेकिन इस दौरान उसे इस घर के अंदर से एक शख्स सेन के साथ बने किचन की तरफ आता दिखाई दिया और जैसे ही इस शख्स की नजरें इस पर पड़ी तो वो चीखता हुआ वापस भाग गया। लेकिन इसी दौरान उसे पीछे से एक इशारा भी मिल चुका था, जिसके तहत उसे इस बच्ची के कमरे में दाखिल होने के लिए सांप की शक्ल अख्तियार करने के लिए कहा गया था। और फिर इसने वो सब कुछ इसी तरह किया जिसके मुतालिक ऊपर बताया गया है। मकामी पुलिस ने एक हंगामी मीटिंग कॉल करने के बाद इंस्पेक्टर तारिक को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करते हुए इस मामले की छानबीन का काम सौंपा। इंस्पेक्टर तारिक नौजवान तो था ही, इसके साथ साथ ज़हीन भी था। इसने दोबारा अरशद के घर जाकर दोनों मियाँ बीवी के अलग अलग बयानात कलमबंद किए और इस दौरान वो बगौर इन दोनों के चेहरे की जानिब भी नजरें मरकूज किए बैठा रहा ताकि वो बयान के दौरान इनके चेहरों के उतार चढ़ाव से भी कुछ अंदाजा लगा सके। और इसकी ये तरकीब 100% कामयाब रही थी। अरशद ने अपने बयान के दौरान एक दो बार उससे नजरें चुराने की कोशिश की थी और यही बात इंस्पेक्टर तारिक को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। और फिर इसने अपने रिवायती अंदाज में अरशद से सब कुछ उगलवा लिया कि किस तरह कुछ दिनों से इसके साथ कुछ अजीब व गरीब और पुरइसरार किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और इसका जिक्र वो अपनी बीवी से भी कर चुका था, लेकिन वो शायद इसकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन जिस तरह से इस बंद कमरे में हमारी बेटी के साथ जो अंदोहनाक वहशियाना किस्म का सलूक किया गया है, इसे तो यही लगता है कि इसके पीछे भी उसी मखलूक का हाथ होगा, वरना बंद कमरे में भला कोई कैसे जा सकता है। इसकी इस बात से इंस्पेक्टर तारिक किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर इससे कुछ और ज़रूरी मालूमात लेने के बाद वापस थाने में पहुंच गया। इसके चेहरे पर एक किस्म की परेशानी झलक रही थी। जाहिर है वो मुजरिमों से तो लड़ सकता था, लेकिन इस तरह की मावराई मखलूक से कैसे मुकाबला कर सकता था। काफी देर तक मेज पर रखी एक फाइल पर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबा रहा। फिर यकदम एक ख्याल ज़हन में आते ही वो चौंक कर सीधा हुआ और जल्दी से अपनी कैप स्टैंड से उतार कर सर पर लेते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। दरख्तों में घिरे आस्ताना पर मर्दों खवातीन का काफी हजूम था। इनके दरमियान बैठा एक बुजुर्ग हाथ में एक लंबी सी तस्वीर लिए इस पर ऊंची आवाज में विर्द कर रहा था। इसके चेहरे पर सफेद बालों से भरी हुई दाढ़ी थी, हत्ता कि इसकी आंखों पर मौजूद भवें तक सफेद हो चुकी थी। लेकिन एक नजर में वो कोई नूरानी चेहरे वाली बारोब शख्सियत ही लग रहा था। उसे शायद इंस्पेक्टर तारिक के आने की इत्तला उसके किसी चेले ने पहले से ही दे दी थी, इसलिए उसे अपने करीब पाकर उसने जल्दी से अपने इर्द गिर्द लोगों को दूर हट जाने का इशारा किया और इंस्पेक्टर तारिक को अपने करीब बैठने के लिए कहा। फिर सलाम करने के बाद इंस्पेक्टर तारिक ने उसे तमाम तफसील बता दी। वो चूंकि पहले भी कई बार इसके पास आ चुका था, इसलिए बाबा उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। इंस्पेक्टर तारिक की तमाम बातें सुनने के बाद बाबा ने उसे कल आने का कहकर रुखसत कर दिया। दूसरे रोज इंस्पेक्टर तारिक दोबारा इनके पास पहुंच चुका था। फिर बाबा ने जो उसे तफसीलात बताई, उसे सुनकर उसे अफसोस के साथ साथ बहुत गुस्सा भी आने लगा था कि लोग अपने थोड़े से माली फायदे के लिए किस तरह हंसते बसते घर उजाड़ देते हैं। बाबा ने उसे बताया था कि अरशद के एक रिश्तेदार ने किस तरह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ये कि वो उसे शुरू से बहुत तंग करने में लगा हुआ था और इस बार इसने उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने के लिए इनकी इकलौती बेटी को एक आमिल के मौकिल के जरिए कत्ल करवा दिया है। इंस्पेक्टर तारिक का बस नहीं चलता था कि अब ये उठता हुआ जाए और सीधा अमजद के घर पहुंच जाए
और इसको खींचता हुआ पूरे शहर में घसीटता फिरे और चीख चीख कर लोगों को बताए कि यही है वो बदबख्त जिसने एक मासूम बच्ची को अपनी वहशियाना दरिंदगी का निशाना बना डाला। अक्सर ऐसे मौकों पर देखा गया कि जो हकीकत में अच्छे अमलियात करने वाले अल्लाह वाले होते हैं वो आपको दरपेश मसले का हल तो बता देते हैं, लेकिन जिनकी वजह से ऐसे नामसाइद हालात पैदा किए जाते हैं इनके नाम जाहिर करने से इज्तनाब बरतते हैं ताकि आपस में कोई बदमज़गी पैदा ना हो। लेकिन चूंकि इंस्पेक्टर तारिक इनके पास आकर इसी तरह की मदद से पहले भी ऐसे कई केस हल करवा चुका था जिसमें ऐसे ही हालात के सताए हुए लोग भी थे जो ऐसी नादीदा कुव्वतों के ज़ेरे असर अपना नुकसान करवा बैठे थे। इसलिए चूंकि इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला था, इसलिए बाबा ने न सिर्फ इस राज से पर्दा उठा दिया बल्कि इसके जिम्मेदार का नाम तक जाहिर कर दिया था। इंस्पेक्टर तारिक इनका शुक्रिया अदा करके फौरन अरशद के घर पहुंचा और इससे अमजद के मुतालिक पूछने पर पता चला कि वो काफ़ी अरसा से अरशद के पीछे पड़ा हुआ था कि उसे पासपोर्ट बनाकर दिया जाए, लेकिन कुछ सरकारी कबाहतें होने की वजह से वो इनकार करता रहा था। शायद इसी खार की वजह से उसने सबक सिखाने के लिए इसकी पीठ में छुरा घोंपा था। इसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर तारिक ने वहीं से अपने मोबाइल वैन को फौरी तैयार रहने का कहा और खुद भी अरशद को अपने साथ आने का कहकर बाहर निकल गया। अमजद को पुलिस की सरबराही में गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरे शहर में इस पर थू थू हो रही थी। लोगों ने पुलिस से इस्तदा की कि उसे इनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो खुद उसे अपने हाथों से संसार करके कैफरे किरदार तक पहुंचा दें। चूंकि बच्ची का मामला था इसलिए हर शख्स गम और गुस्सा से पेचोताब खा रहा था। फिर पुलिस के रिमांड के बाद और इसके कहने पर अमजद ने तमाम लोगों के सामने अपने बेईमाना जुर्म का इकरार करते हुए अरशद से माफ़ी की दरख्वास्त की, लेकिन चूंकि लोगों के कहने पर अरशद और इसकी बीवी उसे माफ़ नहीं कर सके, बल्कि इन दोनों की और सारे शहर की शदीद ख्वाहिश थी कि उसे और इस आमिल को सरेआम चौक में फांसी दी जाए ताकि इस तरह के बदकमाश लोगों को इबरत हासिल हो सके। लेकिन पुलिस कानूनी पेचीदगियों के बायस ऐसा नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ इस खबीस आमिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से अमजद ऐसा घिनौना काम करने में कामयाब हो पाया था और फिर कुछ दिन केस चलने के बाद दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। हैरान हूँ कि लोग किस तरह मासूम लोगों को अपने जुल्म सितम का निशाना बना लेते हैं। क्या वो नहीं जानते कि एक न एक दिन इन्हें खुदा को भी मुंह दिखाना है? शायद वो ये भूल जाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह पाक हम सबको अमजद जैसे शैतान सिफत इंसान नुमा दरिंदों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.